Zo, het is de 24e zondag na Pinksteren, maar het is de tekst van de 5e zondag na de Koningen. Dat komt omdat de datum van Pasen afhangt van de maan. En de maan die verandert om de maand, daarvoor komt het woord maand van de maan. Dus van volle maan naar volle maand is ongeveer een maand. En het moet dus de Pasen valt de eerste zondag na het begin. Naar de eerste volle maand, naar het begin van de lente. Dus de vroegste Pasen kan zijn de 22e maart. Als het een zondag is. En de laatste zondag, dat kan zijn de 21e april, een maand later. Als de volle maan helemaal op het einde komt. Als het pas volle maand is geweest. Als de volle maan valt op 20 maart. Of 21, dan natuurlijk heb je dus, moet je nog een maand wachten voordat je dus een volle maan hebt. En daarmee is de datum van Pasen soms een maand verschillend. Dus de vroegste is dan dat. En dan heb je, als je een vroege Pasen hebt, heb je heel weinig zondagen na de Koningen natuurlijk. En veel zondagen na Pinksteren. Want de datum van Kerstmis ligt vast. Dus een Kerstmis vraagt 4 zondagen voorbereiding. En die moet dus beginnen 4 zondagen voor Kerstmis. Dat moet beginnen. Dus Kerstmis zit vast aan een datum en Pasen niet. Dus dan heb je dus die fluctuering. Hè? Dus als je een vroege Pasen hebt, heb je dus weinige zondagen na de Koning en veel na Pinksteren. En als je een late Pasen hebt, dan heb je dus vele zondagen na de Koning en minder na Pinksteren. Dit jaar hebben we dus 2 bijkomende zondagen na Pinksteren die worden gehaald bij de zondagen na de Koningen. Dat is dus nu de 24e en de 25e zondag na Pinksteren zal de tekst zijn van de 5e en de 6e zondag na de Koningen. En daarom. Dus vandaag is de 24e zondag na Pinksteren met de tekst van de 5e zondag na de Koningen. Voilà. Donc c'est la messe de... Je mocht de lucht aansteken, het is zo donker. Stop het donker. C'est la messe de... C'est la messe du... Enfin, c'est le 24e dimanche après la Pentecôte. Mais c'est la messe du 5e dimanche après l'Épiphanie. Parce que la Pâque dépend de la Lune. Et la Lune, tous les mois, la Lune donc, a un cycle. Donc, si le Pâques est très tôt, et ça doit être Pâques tombe le dimanche, le premier dimanche après la première pleine lune, après le début du printemps. Donc le Pâques le plus tôt, c'est le 22 mars, et le plus tard, c'est le 21 avril. Donc si le Pâques est tôt, la Pâques est tôt, il y a très peu de dimanches après l'Épiphanie et plus après la Pentecôte, puisque la date de Noël est fixe, elle ne bouge pas, et le cycle de Pâques bouge, alors il faut accorder le cycle de Pâques à celui de Noël en ajoutant des dimanches ou en les enlevant après l'Épiphanie et après la Pentecôte. Si la Pâques est tardive, on a plus de dimanches après l'Épiphanie, évidemment, et moins après la Pentecôte. Voilà. Cette année-ci, on a
2 dimanches supplémentaires après la Pentecôte. C'est aujourd'hui, le 24e dimanche et le 25e dimanche après la Pentecôte. On a le texte du 5e et du 6e dimanche après l'Épiphanie. Voilà, donc c'est toute l'explication si vous voulez. Merci. In nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, Amen. In tui gratare Dei. Avem identificatul cu tutta mea. Iudicame Deus et scene causa Deo gentilum sancta bono Nicodemus erume me. Via tu es Deus fortitudo Domea, fare mele promistit quartes in cedo, num fidem in De Christus. mitterum tuam et veritatem tuam ipsam reduxerum te reduxerum, in montem sanctum tuum et tabernacla tua. Mit in tui volt altare Dea dem identificatio cu tutta mea. Confite vocti vincitera Deus Deus meus, quare tis anime mele quare conturbas me. Sperande io con nemo tu confitibor idis altare fructus mei Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. in tu vibratare Dei, Ad identificatio cu tutta alter mea. nostrum in nomine Domini, Et filiorum et terram. qua filia Virgo, te beate Maria, Sancta Virgine, Beate Michael, Angelo, Beate Baptiste, Sancta Apostol, Spiritus et Paolo, Amigos et Sancta Votis Sanctes, perfectavi in misericordiazione delle opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precordiata Maria, Sancta Virgine, Beate Michael, Arcangelo, Beate Baptistam, Sancta Apostol, Spiritus et Paolo, omnes Sancta vos, fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereatur potens Deus limitis peccatis tuis perducati ad vitam aeternam. Amen. Confitivor Deo omnipotenti, Beati Mariae, semper Virgini, Beatum Caeli Arcangelo, Beatum Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et Tibi Pater, via peccavi in discoriatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo precordiata Mariam, semper Virginem, Beatum Michaelum Arcangelo, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et Dei Pater, orare pro mea Domum Deum nostrum. Misericorde vestini potens Deus et missis peccatis vestis predicatus voltat vitam aeternam. Amen. Indulgentia absolutionem remissione peccatorum nostrorum privat nobis omnipotens et misericordia Dominus. Amen. Deus tu conversus et edificabis nos, Et lex tua et habitur in te, ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tu nobis, Domine exaltationem meam, et clama meus a te venia, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Dicit Dominus ego cogito cogitationes pacis et non afflictionis, invocabitis me et ego exordiam vos, et educam captivitatem vestam decunctis lucis, benedixisti Domine aeteram tuam, avetisti captivitatem Iacob, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Dici Dominus ego cogito cogitationes pacis et non afflictionis, invocabitis me et ego exaudiam vos, et educam captivitatem vestam decunctis lucis. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam, Domine Deus ex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filius unite Iesu Christe, Domine Deus agnus Deis, Filius Patris, quitoris peccata mundi miserere nobis, quitoris peccata mundi suscivere peccationem nostrum, quid sedas elixir Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritum gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Familiam tuam presumus Domine continua pietate custodi, utque in sola spe gratiae celestis invititur, tua semper protectione moniatur, per Dominus mit Christum Filium tuum, qui te convivere eterna vitae Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio epistolae Beati Pauli Apostoli ad Colossenses. Fratres, indubite vos sicut electi Dei,
sancti et dilecti, ficeri la misericordiae, benignitatem, humilitatem, modestiam, patientiam, supportantes in vicem, et donantes vobis metipsis siquis adversus aliquem habet querelam, sicut et Dominus donavit vobis ita et vos, super omnia autem hec caritatem avete, quod est vinculum perfectionis, et pax Christi exultet in coribus vestis, in qua et vocati estis in uno corpore, et gratias tote, verbum Christi et in vobis abundante, in omnis sapientia, docentes et commonentes, vos metipsos psalmis, hymnis et cantices spiritualibus, in gratia cantantes in coribus vestis Deo. Omne quodcunque facitis in verbo aut in opere, omnia in nomine Domini Iesu Christi, gratias agentes Deo et Patri per Iesum Christum Domum nostrum. Deo gratias. Liberassi nos Domine ex affligentibus nos, et Deus qui nos oderum confundisti, in Deo laudabimur tota die, et in nomine Tuo confitebimur in saecula. Alleluia, alleluia, de profundis clamaviat te Domine, Domine exaudi orationem meam, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secunda Matteum, gloria tibi Domine. in illo tempore dixit Iesus turbis parabolam anche, simile factum est regnum celorum homini qui seminavit bonum semine in agro suo, cum autem dormirent homines venit inimicus eius, et super seminavit Cisania in medio tidici et abit. Cum autem crevisset erba et fructum fecisset, tunc apparuerunt et Cisania. Accedentes autem servipatis familias dixerunt ei, Domine, non e bonum semen seminasti in agro tuo, unde ergo abet Cisania. Et aetilis, inimicos homo hoc fecit, servi autem dixerunt ei, vis imus et colligimus ea, et ait non, ne forte colligentes Cisania, iradicetis simul cum eis et titicum. Sinite utaque crescere iusque ad messem, et in tempore messis dica messoribus, colligite primum Cisania, et alligate ea in fasciculos ad comburendum, titicum autem congregati in reum meum. Laus tibi Christe. Credo in Deum, Pater omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in nomine Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Pater nactum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero de Deo verum, genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit in celis, et ica natus est Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est, Crucis fixus et siamper nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sera dextra Patris, et liberum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius heredare finis, et in Spiritum Sanctum nominum et vivificantem, qui ex Pater Filio procedit, qui cum Pater Filio simul adoratur et glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma et remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus, de profundis clamaviat te Domine, Domine exaudi orationem meam, de profundis clamaviat te Domine.
Ora, te Frans, we soms eventjes een Sofia Domnului, să că ne máme construís, aplaudindo glória ao mundo, a tu datum foi nostro am tot Deus credo e se sante. Per omnia secula seculorum. Amen. Dominus vobiscum, Cum spiritu tuo, sum corda, habemus ad hominem, graciamus Domino Dio nostro, dignum et justum est, Viridim et justum est secum et salutare, nos tibi semper gracias agere, Domine sancte Pater Potens et Deus, que et cui cum unigenito Filio tuo Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae, quod enim de tua gloria revelante te credimus hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sentimus, ut in confessione vere sempiterne credeitatis, et in pro personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretore qualitas, quam laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non cessant clamare quotidie una voce dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Plenus in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Nebeskog obligatoribus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti divina institutione formati da dicere. Pater noster, qui in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nobis, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. et per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo.
Agnus Equitatis peccata mundi, miserere nobis, Agnus Equitatis peccata mundi, miserere nobis, Agnus Equitatis peccata mundi, dona nobis pacem. Amen. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Confiteor Dei Onnipotenti, Beati Mariae Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Pietro et Paulo, omnibus sanctis et tibi Pater, quia peccavi nibis correatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Dio prequar Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michaelem Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctis Apostolos Pietrum et Paulum, omnes sanctos et tibi Pater, orare pro mea Domum Deum nostrum. Misereatur Christi potens Deus, et missis peccatis vestis peccat bona vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem remissione peccatorum virtutum privat vobis, omnipotens et misericordiae Dominus. Amen. Ecce agnus Dei, ecce victoris peccata mundi. Et Domine non sum dignus, ut intestus tectum meum, sed tantum dic verbo et sanavit in anima mea. Et Domine non sum dignus, ut intestus tectum meum, sed tantum dic verbo et sanavit in anima mea. Et Domine non sum dignus, ut intestus tectum meum, sed tantum dic verbo et sanavit in anima mea.
Amen, dico vobis, qui solant spiritis, securite, cacipietis, et fiat vobis. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, quaesus omnipotens Deus ut illius salutaris capiamus effectum, cuius per ecclesia primus accepimus, per ramo nostris quis in filium tuum, qui te convivere Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Iesus sanctificat vires secundum eo anima, gloria tibi Domini. in principio de verbo et verbo tanto Deo Deus et verbo non principiato Deum. Omnia cripsum facta sunt ibis cripsa factum est, nixco factum est. In ipsa vita erat vita lux hominum, et lux in tenebris morte tenebrae non comprehenderunt. Fuit homis ad Deo cum et homus vivit testimonum et testimonum per libro de lumine homis credidem per illum. Non erat ea lux et testimonum per libro de lumine. Era lux vera que illumat omnem hominum bengum et mondum. Il mundo scriptum factus est miserium coniovis. In propria veniet et sui non inceperunt. Quo prodot inceperunt Deum et Deis professare filas Dei fieri. Isvi quid nomine eius con ex sanguinibus, sine voluntate carnis, sine voluntate viri, sed exernatis sunt. Et verbum caro factum est habitati in absit ignoraverum, gente gratia veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcibus nostra salve. A te clamamus exules filii A Eve, te suspiramus, gemente flentes in ac lacrimarum vale. ea ergo advocata nostra, in nos tuos misericordes oculos nos converte. Et ecam benedictum fructum ventris tui, nobis post acquisire ostende. O clemens opiatus es Virgo Maria, Ora pro nobis sancta Dei Genetix. o digni feciam promissionibus Christi. Oremus et refugium nostrum et virtus proclamate clamantem propitiis respice, et intercedente gloriosa et macrata Virgine Dei Generice Maria, cum beato Iosebius Sponso, ac beatus apostolis tuis Petro et Paulo et libus sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate et exaltatione sancte Martis Ecclesiae preces et fundemus, misericordias et benignus exaudi per undem Christum miraculum nostrum. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende-nos in prelio, contra l'expitiam et insidias diabolis de presidium. Imperetile Deus, supplices deprecamur, tuque princeps nece celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, que peritionem animarum pervegantur in mundo divina virtute et infernum virtude. Amen. Cor Iesus sacratissimum, Miserere nobis. cor Iesus sacratissimum, Miserere nobis. cor Iesus sacratissimum. Miserere nobis. Numéro 7, numéro 77. Te Mater predicamus cum tuo Filio, gemens suspiramus ex hoc exilio, exaudi nos Maria,
patrona Mater pia, tu nos filio reconcilia. Solatrix affectorum te mantem exhibe, spes unica reiorum patentes suscipe. Exaudinos Maria, patrona Mater pia, tu nos filio reconcilia. Maria Virgo pia, Mater amabilis, sisque sumus in fia tutam exerculis. Exaudinos Maria, patrona Mater pia, tu nos filio reconcilia.